अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे एक जो वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है इकरार हसन के हवाले से, और जो एक एफआईए का एहलकार है एयरपोर्ट के ऊपर। बेसिकली ये वीडियो है जिसमें इकरार हसन एक बैग पहने हुए, और अब इस दौरान जो है वो उनकी जो है ना वो अनबन हो जाती है एक एफआईए के एहलकार के साथ। ये मामला क्या है आखिर, और हकीकत क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है, सारी जो डिटेल है आपके सामने रखेंगे। डिटेल की तरफ चलने से पहले अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। आप जरा ये सबसे पहले वीडियो देखिएगा और वीडियो देखें फिर हम आगे चलते हैं। इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। मर्द के बच्चे बनो, अगर फॉलोअर इमरान खान के उस रियासत से टैक्स लेना बंद करो, यूनिफॉर्म उतारो, रिजाइन करो, फिर बाहर खड़े होकर 10 बार गालियां दो, हम जवाब देंगे आपको। लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के एफआईए का सितारा लगा के कोई हक नहीं आपको पॉलिटिकल कमेंट करें। क्या लगता है मोहसिन नकवी साहब एक्शन पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे, लेकिन मर्दानगी का मुजाहरा करें मर्द के बच्चे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा बेसिकली इसमें हुआ ये कि इकरार हसन जो है वो मलेशिया से वापस आए थे, और इसी टाइम वो वापस आ ही रहे थे कि जो एफआईए का ये एहलकार है जिसका नाम मोहसिन चीमा जो है वो बताया जा रहा है, तो इसने जो है वो कमेंट पास कर दिया। ये यूनिफॉर्म में था, बेसिकली ये शिफ्ट इंचार्ज है उस टाइम पर, और जो मतलब तमाम तर जो सिक्योरिटी के इशूज़ के मामला है वो सारे जो है ना वो देख रहा था। अच्छा, इसने जो है वो इकरार हसन जब गुजर रहे थे इसने कमेंट पास किया कि इसका जो हाल है वो भी जवाद अहमद जैसा होगा, मतलब इसको भी जवाद अहमद की तरह जो है वो जलील किया जाएगा। अच्छा, ये कमेंट पास करने की देर थी, ये इकरार हसन ने सुन लिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या था कि इकरार हसन ने इसकी खूब धुलाई की, इसको खूब सुनाया कि, और उन्होंने कहा जी कि भाई तुम्हारा क्या इख्तियार बनता है कि तुम जो है यूनिफॉर्म पहने हुए, तुम्हारा काम बनता है कि तुम एक मुल्क की यूनिफॉर्म में हो, एक मुल्क की का सिक्योरिटी का बड़ा इदारा है उसके यूनिफॉर्म में हो, तो तुम्हारे लिए सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो जवाद अहमद हो, इकरार हसन हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो। तो तुम जो है यहाँ पे यूथिया बने हुए हो, तुम जो है इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हारा ये काम कैसे बनता है कि तुम एक यूनिफॉर्म पहन के, एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, स्टार लगे हुए हैं, और तुम जो इस तरह की बातें कर रहे हो और इस तरह किसी को टॉन्ट कर रहे हो, पॉलिटिकली आपने बिहेवियर अपनाया हुआ है, तो तुम फिर अगर मुझ जैसे शख्स के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, तो तुम फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो आम बंदे हैं, उनके साथ तुम कैसा बिहेव करते होगे, क्योंकि अब वो शिफ्ट इंचार्ज है, उसके पास सारे इख्तियारात हैं। तो अब इस चीज़ पे लेके जो है बहुत ज़्यादा फिर हंगामा हुआ, लोग काफ़ी वहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब इकरार हसन का जो पॉइंट आपने लिखा वो भी ठीक था। इकरार हसन ने कहा जी कि भाई कि तुम्हारा काम कैसे बनता है कि तुम क्यों इस तरह की टाउंट करो। अब दूसरी बात ने ये कहा जी कि तुमने जो है जवाद अहमद को गाली बना दिया है कि वो गाली है, कि मतलब क्यों, कि अगर उस बंदे का एक अपना सियासी नज़रिया है तो हर बंदा जो है इस मुल्क के अंदर राइट रखता है कि वो जिसको चाहे वोट दे, जिसके साथ चाहे वो खड़ा हो, जिसके साथ चाहे वो ना खड़ा हो, या जिसकी मुखालिफत करना चाहे वो कर सकता है। तो मतलब इस बात पे वैलिड पॉइंट है, इसमें नो डाउट। और अब फिर उन्होंने कहा जी तुम अगर यूथिया बनना है तो सबसे पहले तुम जो है ये यूनिफॉर्म उतारो, तो बनना है तो फिर बिल्कुल ठीक बनो ना, यूनिफॉर्म उतारो, बाहर चले जाओ फिर, और बाहर जाके फिर तुम गाली दो, तो फिर मैं जो है ना तुम्हें जवाब भी दूंगा और मज़ा भी आएगा। तो ऐसे जो है ना, तो वो अच्छा, मज़े की बात ये कि अब इस शख्स ने ये एक जुमला तो बोल दिया इकरार हसन को, और उनको बेसिकली मतलब एक गाली के ज़ुमरे में उन्होंने बोल दिया उस शख्स ने। और उसके बाद फिर इकरार हसन ने जब उसको इतनी सुनाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वो ढीठ बना रहा है। उसने कहा जी नहीं जी, मैंने नहीं कहा। अच्छा, उसने जब इकरार हसन ने कहा कि खाओ कसम, कलमा पढ़ के बताओ, तो उसने कहा जी मैंने कहा था लेकिन आपको नहीं कहा, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो फिर ने इकरार हसन ने कहा जी कि तुम मर्द बनो ना, अगर तुमने एक बात की है तो उस पे खड़े रहो। फिर ये क्या बात हुई कि तुम फिर बाद में मुकर रहे हो। फिर ये भी कहा कि आप जिस मोहसिन नकवी के नीचे हो, तुम जो है उसी को तुम गालियाँ दे रहे होते हो। और अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात ये है कि वाक़ई ऐसा पाया जाता है। आप जिस मुल्क का खाते हैं उसी, जिस जैसे कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में जो है छेद करते हैं ये लोग, इनका यही हाल है। ये तो चलो महज़ इकरार हसन के साथ ये मामला हुआ है ना। अच्छा, इसमें मख़सूस तबका ऐसा है कि वो जो है जिस मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहाँ पे कारोबार लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के बिज़नेस कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो करोड़ों रुपए के बिज़नेस कर रहे हैं और फिर इस मुल्क को गालियाँ भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान ये है, ब्ला-ब्ला। यार मतलब जिस मुल्क से आप खा रहे हो कम से कम उसकी तो मतलब कदर करो ना। आप किसी पार्टी को ना वो करो यार, किसी पार्टी को ना सपोर्ट करो। आपके इख्तिलाफ़ात, ज़ाती नज़रियात अलग हो सकते हैं, इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, 100 इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क के खिलाफ जा रहे हो, खड़े हो जाओ, दुश्मनों की सफ में खड़े हो जाओ। मैं ऐसे यूट्यूबर को भी जानता हूँ जो वेल नोन, जो कि बाहर से मुल्क में बैठ के अच्छा वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे कैसा बने हुए हैं यार। है हद है आप लोगों की, हैरत होती है आप लोगों को देख के यार, कि मतलब किस हद तक आप गिर चुके हुए हैं
کہ اب خاص کر کے یہ جو جب یہ مار کے حق ہوا تو اس دوران بھی وہ ایسی چولیں تھیں کہ جو کہ اپنے ملک کے خلاف کھڑے تھے اور انڈیا کا ساتھ دے رہے تھے. مطلب خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہو جائے، کیا وہ انڈیا جس کے حق میں آپ جس کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں، کیا وہ آپ کو کل سپورٹ کرے گا؟ کیا آپ کو وہ پاکستان جس طرح پال رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ آپ کو اپنی شناخت دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. تو خدا را اپنے ملک کے خلاف یار کم از کم نہ جائیں، جس ملک نے آپ کو جینے کا، کھانے کا، پینے کا سارا رائٹ دیا ہوا ہے. آپ اس طرح کی حرکتیں اسی کے خلاف کرتے ہیں، اسی کے انہیں کے خلاف بولتے ہیں. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یار یہاں پہ اب اقرار الحسن ٹھیک ہے بھائی، آپ میں سے بھی جو میرے ویورز ہیں، آپ میں سے بھی کوئی کھڑا ہو کے پارٹی بنا لے گا تو حق رکھتا ہے کہ وہ پارٹی بنا سکتا ہے. جمہوریت ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ پارٹی بنائیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ جس مرضی کو ووٹ دیں بھائی، پی ٹی آئی کو دیں، پی ایم ایل دیں، پیپلز پارٹی کو دیں، جس کو مرضی دیں. بٹ کسی کو بھی بلا وجہ تنقید کرنا، ٹاؤنٹ کرنا، اور تنقید میں نہیں ٹاؤنٹ کرنا اور گالیاں دینا، بھائی یہ کہاں کا کلچر ہے؟ اور صرف آپ اگر پارٹی اگر ابھی جو ہے نا وہ نقصان میں جا رہی ہے یا گر رہی ہے نا اس کی مقبولیت، تو اس کی وجہ سے آپ جیسے وہ لوگ ہیں کہ جو اس پارٹی کو ایویں گالیاں دینا شروع، مطلب لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ جواباً پارٹی کا امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو خدا را اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. آپ پڑھے لکھے اپنے آپ کو جاہل کہلوانے کی کوشش خود کرتے ہیں، اور آپ جو ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کبھی نہیں کرتا. اگر آپ پڑھ گئے نا تو خدا را ایک اچھا امیج اپنا بنائیں اور ایک اچھا کسی سے دوسرے سے ملے تو پتہ چلے کہ وہ یار کوئی انسان ہے، انسان کا بچہ یار، تہذیب یافتہ شخص ہے یار. آپ یہ نہ محسوس ہو اچھا ایک پارٹی کا یہ امیج بن گیا کہ آپ اگر کوئی بھی اس طرح کی گالی دے گا نا وہ دور سے پہچانا چاہتا ہے کہ یار اس پارٹی کا بندہ ہے یار. مطلب کیوں یہ آپ لوگوں نے خود یہ امیج بنایا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے اس کلچر کو پروان چڑھایا. کیا ہے اس طرح کا کلچر جو ہے پروان نہیں چڑھانا چاہیے تھا. کیوں باقی کسی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا ورکر اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، اس طرح کی بدتمیزی نہیں کرتا. اور اگر مطلب یار کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جس میں باقی کوئی ورک بہت ہی، میں کہتا ہوں اس کو ہزار میں سے کوئی ایک دو واقع شاید کے ہو جائیں، لیکن اب یہ جو پارٹی ہے اس کے ہر دوسرا تیسرا جو لڑکا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو پارٹی ہے وہ ڈن ڈول ہو رہی ہے. اور آپ لوگ جو ہے نا ابھی مطلب جیسے یہ امریکہ اور ایران کی جنگ چل رہی ہے تو پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. یقین جانیے ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں پروفیشنل وے میں بھی رہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس وقت بھی یہ کہتے رہے ہوں، آخری حد تک کہتے رہے ہوں، بڑے بڑے یوٹیوبر، بڑے بڑے ویل ناؤن جو ہے وہ نام ہے موہت پیرزادہ اور دوسرے تیسرے، یہ کہتے رہے کہ بھجن یہ جو پاکستان ہے یہ ہوسٹ نہیں کر سکتا، اس کی اتنی ہمت نہیں ہے، یہ وہ ہے. یار شرم کرو، ڈوب کر مرو. آپ لوگوں کی یہ آپ کی حرکتیں ہیں یار کہ آپ اس طرح کے نام پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں. اور جو اسرائیلی جو ہے وہ اگر کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ ان کی ہاں میں ملاتے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان واقعی فلاح ترین ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان اپنے آپ کو کامیاب ثابت کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کے جو سر ہیں وہ شرم سے جھک جانے چاہیے. ناظرین آپ کی سوال سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. ایک نئے بلاگ سے حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.